สูงได้กระแสข้อธรรมแล้วเกิดพลังปิติแล้วแค่คิดพิจารณาชั่วผู้เดียวเท่านั้นรู้ทันทีว่าปิติตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะเย็นไปทั้ง32ประการถามว่าซื้อได้ไหมมีเงินทองซื้อไม่ได้เด็ดขาดธรรมของพระพุทธเจ้าเอาเงินมาแลกเปลี่ยนไม่ได้เด็ดขาดนอกจากการลงประพฤติด้วยกายวาจาใจทำจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เสียสละจริงๆคำว่าเสียสละคือไม่กลัวตายไม่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องให้กลัวว่าละกิเลสได้แค่ไหนกลัวที่จะเวียนว่ายตายเกิดตราบใดถ้าเรายังมีพลังมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาขอให้ประพฤติปฏิบัติธรรมความสงบที่แท้จริงรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว Nah, oleh sebab itu jangan selalu berpikir bahwasannya mungkin saya tidak bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi begitu ya. Tetapi yang penting ketika kita berlatih ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang penting adalah pada saat ya satu fenomena muncul ataupun perasaan itu muncul ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengetahuinya. Ya, saat itu muncul di sana, kebiasaan itu muncul di sana gitu. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga beliau mengatakan kalau misalnya di dalam kehidupan ini kita tidak pernah mau berlatih, ya bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin menunggu kita di masa mendatang. Ya, oleh sebab itu kita tidak perlu takut tentang apa yang kita lakukan selama kita melakukan ya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi ketika kita mengetahuinya, maka ini apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha adalah hal yang baik, sehingga hal-hal yang baik ini juga akan menunggu saya di kemudian hari. การที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพระมาปฏิบัติธรรมทำจากฟอกดวงจิตฟอกผิวพรรณฟอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ผิวพรรณแต่งตั้งแม้แต่ดวงจิตฟอกเข้าไปจิตก็คือสะอาดขึ้นเปรียบเทียบกับคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกับฆราวาสทั่วไปแค่3 ราตรีหรือวัน1 ราตรีลองสังเกตดูผิวพรรณผู้นั้นถ้ามานั่งสมาธิแล้วจะเปลี่ยนจะสง่าขึ้นมาจะแจ่มใสผ่องใสเปรียบกับคนที่อยู่ทางโลกคิดฟุ้งซ่านคิดต่างๆนานาหลายประการนี่คือข้อเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆกับนักปฏิบัติธรรม Ya, dan juga beliau memberikan contoh kembali ya bagaimana di dalam latihan kita itu ya sama seperti pada saat kita bersikat gigi. Ya, kita juga harus bisa membersihkan membersihkan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang buruk yang ada di dalam batin kita. Ya, sehingga kalau misalnya kita sering membersihkan gigi kita, demikian juga kita harus bisa memperlakukan ya pikiran kita ya supaya apa? Ketika kita sering-sering melakukan yang namanya membersihkan batin kita, itu akan lebih cerah ya, sama seperti gigi kita. Kalau misalnya kita setiap hari sikat gigi begitu, maka gigi kita akan mungkin lebih putih begitu ya, lebih bersih. Nah, demikian juga dengan pikiran kita. Kalau misalnya kita berlatih setiap hari, maka pikiran kita juga akan bersih begitu. ก็เปรียบเป็นพระสงฆ์พระธุดงค์ที่เดินมาตั้งแต่เมืองไทยบางคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมระยะทางหนทางไกลก็ถามผมด้วยเหนื่อยหรือเปล่าแล้วท่านเอาข้อทำอะไรการประพฤติการเดินทางไกลระยะทางไกลเป็น1,000 กิโลทุกวันก็มีหลักธรรมในใจถามว่าเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็คิดข้อธรรมผมเหนื่อยทุกวันไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่ผมคิดข้อธรรมคิดสวดมนต์อิติปิโสคิดข้อธรรมเกิดขึ้นแล้วสงบแล้วพิจารณากายแล้วพลังปิตินี่แหละมาหล่อเลี้ยงร่างกายเพราะเราพักทั้งหมดเดินฉันทั้ง2 มื้อหรือ2 มื้อเท่านั้นแหละ
เพราะต้องใช้พลังอย่างมากในการเดินต้องมีสมาธิต้องมีสติต้องดูหนทางต้องดูรถทุกสิ่งทุกอย่างต้องดูหมดต้องมีสติควบคู่กันไปนี่คือความเพียร Lalu juga beliau memberikan cerita bagaimana ketika beliau melakukan perjalanan tudong, ya. Mungkin banyak sekali dari kita bertanya kepada beliau, Acan capek enggak, begitu ya. Mungkin boleh dibilang ya pasti, ya, yang namanya capek itu pasti. Tetapi ketika beliau pada saat melakukan perjalanan tudong itu, selama berjalan, beliau mengembangkan yang namanya dhamma yang ada di dalam batinnya beliau, yaitu mungkin juga baca parita, ya, Itipiso, begitu. Lalu juga beliau kembali kepada pengamatan yang ada di dalam tubuhnya beliau, begitu, bahwasanya ini semua yang menjadi sebuah latihan bagi diri beliau sendiri untuk bisa mengembangkan hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya ditanya capek atau tidak, tentu saja capek. Tetapi karena ya, latihan yang sudah sering dilakukan dan juga selama perjalanan menjalankan tudong itu, maka capeknya itu yang hilang karena digantikan menjadi sebuah kebahagiaan, ya, ataupun kegiuran begitu pada saat berjalan. ชาวอินโดนีเซียที่ออกมาต้อนรับแต่ละวันจำนวนมหาศาลบางวันก็หลายหมื่นบางวันก็เป็นหลักแสนเขารู้ทันทีว่าพระสงฆ์มาสอนเขาแต่เราไม่ได้ต้องสอนด้วยวาจาเขาพูดเกือบเสียงเดียวกันว่ามาสอนเขาด้วยความอดทนด้วยความเพียรว่าท่านเดินมาได้ยังไงขันติด้วยความทนที่เราทำไม่ได้เดินมาเป็นพันกิโลหลายวันรำอากาศก็ร้อนความเหน็ดเหนื่อยเขาดูด้วยการกระทำก็เปรียบเหมือนกับพุทธการถ้าทำลงไปแล้วเขาจะเห็นเองเราจะรู้เองถ้าเราสอนตามตำราเปอร์เซ็นต์ที่จะได้น้อยกว่าถ้าเราทำให้เขาเห็นให้เขาดูเสียสละการประพฤติการเดินอดทนนี่คือเขาได้แล้วเขาเอาไปใช้ในชีวิตได้แล้ว Ya, begitu juga pada saat melakukan perjalanan tudong itu setiap harinya banyak sekali sambutan-sambutan yang dilakukan begitu ya oleh para umat-umat ya yang ada di pinggir jalan begitu. Nah, pada saat itu ya beliau juga di satu sisi beliau memberikan yang namanya sebuah ajaran, tetapi bukan ajaran yang diucapkan melalui ucapan ya ataupun suatu mulut begitu ya, dari mulut begitu. Tetapi beliau memberikan sebuah contoh, mengajarkan contoh. Apa contoh yang diberikan? Bagaimana walaupun dalam kondisi capek seperti apapun, panas seperti apapun, tapi beliau mengajarkan tentang yang namanya kesabaran ya, kesabaran. Nah, jadi kalau misalnya kita mungkin ya banyak sekali dari kita jika hanya mendengarkan sebatas ucapan saja, mungkin manfaat yang didapatkan tidak terlalu banyak. Beda kalau misalnya kita mengajarkan secara contoh, ya, kita memberikan contoh kepada mereka untuk bisa dilihat, maka mereka juga nanti akan mengikuti dan melihat secara langsung bagaimana yang diajarkan pada saat berjalan itu mempunyai begitu banyak sekali manfaat ataupun hal-hal yang diajarkan. ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยปกปิดไม่ว่าคนใดในโลกนี้หรือว่าบุคคลทั่วไปมาน้อมมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วรองรับผู้ที่แสวงที่ผู้ที่กระหายธรรมไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเมืองไทยที่บวชเข้ามาแล้วจะได้เห็นเก่งแท้เก่งธรรมอย่างนั้นยังไม่ใช่ต้องลงมือทำส่วนที่เก่งแท้ที่แท้จริงต้องประพฤติเก่งแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาบาลีหรือว่าตำราไม่ใช่อยู่ที่นั้น Lalu juga mungkin praktek ini begitu ya yang kita ketahui bukan hanya bagi para biku begitu, tapi juga para umat juga bisa ya. Nah, jadi seharusnya yang bisa kita lakukan yaitu adalah berlatih
yang mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Bagi siapa